لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بين المشرق والمغرب إن البر والبر إن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل جنة مسواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. الله رب العالمين. Sekalian kita baca pasal yang selanjutnya yang nanti kita lanjutkan dengan pembacaan Yasin silsilah zikir. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk jadi doa khusus yang mengangkat persatuannya untuk kita yang hadir sekalian. Semoga Allah taala pelihara kesehatan kita semua, diberkahkan rumah tangganya, betul jodohnya, tambah takwanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk jadi doa anak cucu kita yang sedang pada belajar di mana saja berada. Semoga Allah Ta'ala selalu pelihara kesehatannya, dipanjangkan umurnya, diserdaskan akal pikirannya yang sempurna, sehingga ia dapat ilmu yang bermanfaat, menjadi anak yang soleh dan solihah, berguna bagi keluarga, nusa, bangsa dan agama Islam, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Allah. Dan juga untuk jadi obat, mungkin ada saudara-saudara kita yang kurang sehat, semoga Allah Ta'ala angkat segala macam penyakitnya yang di rumah ataupun yang di rumah sakit. Semoga diberi kesehatan dengan secepatnya, dipanjangkan umurnya, diberi kesabaran yang sebanyak-banyaknya. Juga alhamdulillah kita yang sudah sehat, semoga Allah menambahkan kesehatan kita, panjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisa umur kita ini Allah taala berikan yang terbaik hingga akhir hayat dalam husnul khotimah. Fatihah bihaji niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Allah rabbul alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Ta'zilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi 'anaqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عمل سعيدهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال
ولو يشاء الله أتعمى إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسنون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يبني ما هو يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرزق والتيسير وتغلق لنا بها أبواب الرزق والتيسير وتكون لنا وليا ونصيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأنسان وشفائها ونور الأبصر وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعل واسل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ومن آيات سورة الفاتحة ومن سورة الياسين ومن سورة البقرة ومن آيات الكرسي من القرآن العظيم. وما هللناه من قول لا إله إلا الله ما سبحنا من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا وسيلة ورحمة مما وإن فلك نازلة وبركة سبيلا إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابة رسول الله أجمعين ثم إلى من استمنى هنا بسببهم إن جليل وجلك منا إليه وجعل نور يسعى ويتلألأ بين يديه
اللهم اجعله جبله من النار اللهم اجعله له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واجعل الجنة مأواها اللهم انزل رحمة ومغفرة ونعمة وشفاء علينا وعليهن وعلى أهل القبور خصوصا أهل القبور yang mengangkat persatuannya ومن أهل القبور حاضرات من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات اللهم اجعلهم قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلهم قبورهم حفرة من غفر النيران يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yasin yang dipimpin oleh Ibu Haji Sa'amah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan jujuran rahmat mahfirah dari Allah Ta'ala. Ibu-ibu jamaah yang kami muliakan, untuk selanjutnya pembacaan akidah yang akan dipimpin Ibu Haji Roni. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sallallahu alaika ya Muhammad. ففهمناها سليمان وكلا أعطينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أكرمني بالفهم والحفظ وارزقني العلم والحكمة والأخلاق بحق محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله. على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ومن شر الإنسان
الإنس والجن ومن شر من أرادنا بالسوء اللهم اجعل بيننا وبينهم حجابا مستورا ولا تبلغ أعداءنا الآمال لا باللسان ولا بالحرف وارزقنا يا مولانا من رزقنا الحلال واجعلنا من أهل الكمال في جميع الأهوال ببركة سيد مولى بلال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بالغدو والعصر ربي زدنا علما ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنخل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لمن ألوذ به سواك عند حلول حادث الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا الله يا الله يا رحيم بالمؤمنين صلى الله ربنا على نور المبين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'millah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Hadratul Mukarramin yang kami muliakan, ibu-ibu Majelis Taklim kaum ibu Masjid Al-Mawarah yang dirahmati Allah Ta'ala, adik-adik sekalian, dan juga Bapak Ustadz Nur Rahman dari pengurus pusat Lazisnu, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Zakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus juga Ibu Aja Samah, pengasuh pengajian kaum ibu ini. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali, dan alhamdulillah juga acara pengajian Majelis Taklim kaum ibu ini dapat berlangsung dengan lancar, dapat berjalan dengan kontinu, dapat berjalan dengan terus-menerus sepanjang tahun, dan tetap dapat melaksanakan fungsinya, yaitu fungsi pertama
tolabul ilmi atau mencari ilmu. Fungsi yang kedua adalah doa dan zikir dan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan fungsi yang ketiga adalah fungsi kemasyarakatan seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini 10 November 2014 Majelis Taklim ini melaksanakan santunan yatim piatu dan Ustadz Afin sebanyak 45, dan mungkin nanti bisa nambah atau tidak tahu, amin, dan semoga juga nambah untuk tahun-tahun selanjutnya. Ini adalah bagian dari fungsi sosial jamiah keagamaan. Jadi berkumpulnya orang-orang yang ada di jalan Allah itu bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, dan juga bermanfaat untuk lingkungannya. Nah, selanjutnya kami sampaikan bahwa terkait dengan acara santunan ini, nanti insya Allah ada Ustadz Nur Rahman dari Lazisnu dan juga Ustadz Darul Qutni. Nanti Ustadz Nur Rahman menyampaikan secara simbolis sumbangan dari Lazisnu untuk anak-anak yang disantuni. Ini bukan yang pertama Lazisnu menyantuni di sini, dan sudah berkali-kali dengan Masjid Al-Mawarah, diantaranya adalah tahun lalu kurban yang ekstra jos, itu adalah hasil kerjasama dengan Lazisnu. Dan tahun-tahun sebelumnya ketika maulid, nah itu dulu juga dari Lazisnu, ada bantuannya, dan juga barang paket atau parsel lebaran yang biasa kita bagi itu juga dari Lazisnu. Nah, terima kasih kami sampaikan juga kepada Lazisnu, dan nanti akan disampaikan secara simbolis sumbangan atau santunan dari Lazisnu, dan nanti mungkin Ustadz Darul Qutni akan menyampaikan mauidhah hasanahnya tentang apa manfaat daripada santunan dan bagaimana mestinya kita menyantuni, apakah santunan itu bermanfaat di dunia, dan apakah santunan itu bermanfaat juga untuk di akhirat nanti. Seperti yang tertulis di backdrop bisa dibaca bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza." Saya, kata Rasul, saya dan orang yang menyantuni anak yatim itu besok di surga seperti ini. Seperti ini itu bagaimana? Diteruskan oleh Rasulullah dengan wasyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Dan diisarahkan dengan jari telunjuknya dan juga jari tengahnya. Wafar raja bainahuma, tetapi diberi jarak. Jadi Rasulullah dan orang-orang yang menyantuni anak yatim itu di surga akan berdampingan, tetapi berdampingannya tidak mepet, tidak langsung. Karena yang langsung itu, yang mepet-mepet itu diantaranya adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam, para sahabat dan yang lain sebagainya. Nah, sementara orang-orang yang hidup pada zaman ini masih berkesempatan masuk surga, masih berkesempatan bertemu dengan Rasulullah SAW di surga. Salah satu caranya adalah dengan menyantuni, menanggung hidup, dan memelihara anak-anak yatim. Nah, semoga kita menjadi bagian dari orang-orang beriman yang beruntung tersebut, yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
menyantuni anak yatim, diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turut memelihara anak-anak yatim dan orang-orang yang tidak mampu lainnya yang ada di sekitar kita, saudara-saudara kita dan juga yang lain-lainnya. Demikian sambutan dari kami, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita, menerima amal ibadah kita dan menjadikan amal-amal kita sebagai saksi kita di akhirat dan hari kiamat. Saya akhiri, wallahu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadan ibni Abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'du. Ashabul fadala wal kurama, pimpinan majelis taklim, apa ini namanya, Al-Munawwarah, pimpinannya siapa Bu? Bu Haji Sa'ama, Haja Sa'ama. Terus siapa lagi? Bu Haji Roni. Ya, alhamdulillah. Dan semua anggotanya Ibu Haja ya. Pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama, dalam hal ini Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama yang selalu disingkat dengan Lazisnu, kami bisa silaturahim di sini di tengah-tengah ibu-ibu semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Kami berdoa semoga keteguhan perjuangan ibu-ibu ini akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan surga. Amin Allahumma amin. Doa kami semoga ibu-ibu dan keluarga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah rizkinya, berkah umurnya, sehat lahir dan batinnya, dan semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan anak cucu kelak menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Alhamdulillah juga pada kesempatan yang baik ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih bisa diterima ibu-ibu di sini. Mohon maaf Ibu ya, ada yang terbelakangi tidak ini. Ya, terima kasih sekali, dan kami mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan di hati ibu-ibu dan para hadirin pada siang hari ini. Kami atas nama Lazisnu, ini adalah bagian yang terpenting dari NU, dari PBNU untuk selalu silaturahim di jamaahnya. Kami tidak bisa memberikan apa-apa. Yang sedikit ini semoga akan menjadi penyemangat ya, karena saya tadi sudah mendapatkan intro, setiap minggu itu ngumpulin sedikit-sedikit gitu ya, karena ini tanggal 10 dan ibu-ibu adalah pejuang-pejuang. Di dalam lagu Indonesia Raya itu saya teringat sekali bahwa di situ ada kata-kata, bangunlah jiwanya,
dan bangunlah badannya. Ini artinya bagaimana? Kalau kita adalah masyarakat Indonesia, kalau kita adalah orang Ciganjur, yang Ciganjur itu bagian dari wilayah Indonesia, kalau kita kepingin maju, kita harus mensyukuri ini. Kalau kita kepingin mensyukuri ini, caranya adalah selalu di setiap acara kita harus mengirimkan doa, minimal untuk pahlawan kita. Dan saya sudah tidak ragu lagi bahwa di sini adalah orang-orang NU. Tentunya orang NU mesti mau ngirim Fatihah. Mesti kayak gitu kan? Itu adalah salah satu bentuk penghargaan kita kepada siapa? Kepada para leluhur kita. Lah kenapa di situ harus dibangun jiwanya? Karena ini kan penting. Ini yang pertama, Bu Ibu. Yang harus dibangun di sini, Bu ya. Di mana Bu yang sakit, Bu? Saya yakin mesti. Yang sakit di mana? Itu karena apa? Ini pentingnya membangun jiwa. Orang sekarang ini lagi galau se-Indonesia Raya. Apalagi datangnya cita-cita itu. Ampun dah. Semua terbawa. Ya Bu. Lah, makanya kita harus balikkan lagi bahwa Allah sudah ngajarin kita. Oh, hari ini loh. Salah satu bentuk dari kita ini sama-sama menyantunin anak yatim karena kita percaya bahwa Allah itu ada. Karena kita percaya bahwa apa yang kita lakukan ini akan dibalas oleh Allah. Kalau kita melakukan baik akan dibalas dengan baik. Ini kan harus dari sini, Bu ya. Yang sakit di mana, Bu? Sini ya. Yang kedua, ini yang harus kita bangun. Yang harus kita bangun adalah badannya. Badan ini begini, Bu. Siapa yang tidak kepingin cucunya menjadi orang-orang yang sukses? Kita semuanya kepingin. Tak luput dari itu adalah anak-anak kita. Para kekasih Allah ini juga harus bagaimana mereka minimal kita kuliah ya. Ya, saya mengajak ya jamaah saya di kampung kayak gitu. Ayo kita urunan. Paham urunan enggak? Hah? Oh iya, saweran ya. Iya. Kakak Betawi soalnya, Bu. Iya, saweran. Jadi kita saweran bareng-bareng ya. Lalu dari saweran itu ayo kita sekolahkan. Saya targetin besok tahun yang akan datang ketika santunan ini anak yatim minimal 10 harus hafal juz 30. Segitu. Duitnya dari mana? Dari kita. Kan kita misalnya ya sekali kumpul 1000, kalau ini ada orang 20 ribu kan, seminggu 80 ribu kan, kita kasih Pak Ustadz tolong didik anak yatim saya. Sederhana kan? Nah ini salah satu bentuk Lazisnu mengajak kepada kita semuanya, jangan nungguin Lazisnu gitu kan. Yang ditunggu tidak datang malah. Dan ini alhamdulillah sekali lagi kami terima kasih, bangga hati hari ini bisa silaturahim. Walaupun ini hanya tidak seberapa, tapi ayolah, ini harus kita bangkitkan semangat kita. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan di hati ibu-ibu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Raya, tua. Indonesia tanah airku, salah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
Selanjutnya penyerahan secara simbolis dari Lajisnu kepada anak-anak dan didampingi Ibu Pimpinan. Monggo Bu Samah, Bu Cironi, monggo Bu Rini, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu pun diwajibkan supaya mengurus hak dan keperluan anak-anak yatim dengan adil. Cintailah anak-anak yatim piatu, beri ia santunan. Sayangilah anak-anak yatim piatu, Allah kan membalasnya. Daun berguguran, berjatuhan dan berantakan, begitu juga mereka memerlukan bimbingan. Beda sama kita yang masih punya orang tua, dibelai dan dimanja, hidup senang bahagia. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man nasara sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha, wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Rawahul Bukhari. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para asatid, al-mukarramat wal muhtaramat, para ustadzat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir di tengah-tengah kita al-mukarram al-ustadz Haji Syaifullah Amin selaku Imarah Masjid Jami' Al-Munawwarah. Hadir juga dalam rangka santunan yatim dan du'afa, yaitu pengurus daripada Lajisnu, lembaga amil zakat infak sedekah, yaitu Al-Ustadz Ramdan Nur Rahman, Al-Ustadz Nur Rahman, utusan dari Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Masyhuri selaku pimpinan umum Lajisnu. Hadir juga di tengah kita ibu-ibu, ya, ustadzah,
ada Haji Sa'amah, ada Kepala Majelis Ta'lim Ibu Sya'roni, Ibu Roni. Ya, mudah-mudahan semua diberkahi keluarganya, amin ya rabbal alamin. Sehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah masak, Bu? Sore, udah sore? Belum. Baru pagi. Gak wajib masak kata Haji Amin. Seorang istri tidak wajib masak dan mencuci. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita mengaji sekaligus mengadakan santunan yatim piatu dan duafa yang diadakan kerjasama Masjid Al-Munawwarah bersama Lazismu. Lazismu ini luar biasa, Bu, ya. Bersama lembaga takmir Masjid NU, dua lembaga ini sedang menjadi pionir daripada pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam kegiatannya. Kita doakan mudah-mudahan segala aktivitas yang dilakukan oleh Lazisnu senantiasa lancar sesuai harapan, amin ya rabbal. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Syaifullah Amin, beliau mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga menjadi tema kita, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma fi ma'na," bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin orang yang memberikan santunan kepada anak yatim, beliau jamin dekat sama beliau di dalam surga, amin ya rabbal. Dekat sama beliau di dalam surga, fil jannah hakadha wa asyara bis sababah wal wusta. Beliau kasih isyarat dengan jari tangan, telunjuk dan jari tengah. Dekat gak, Bu? Dekat gak? Dekat banget sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang gak mau dekat sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau sudah dekat, luar biasa. Memang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang-orang yang sangat cinta kepada orang-orang du'afa, cinta kepada anak yatim. Bahkan beliau mengatakan di dalam doanya yang masyhur, Allahumma ahyini miskinan, kata Rasul. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, Masya Allah. Wa amitni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, kumpulkan aku di hari kiamat nanti bersama orang-orang miskin, amin ya rabbal. Mau hidup miskin, Bu? Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama dari Mesir, memberikan tafsir terhadap doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksud miskin di sini adalah mutawadi'an, ai ahyini mutawadi'an. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan tawadhu, hidupkan aku dalam keadaan rendah hati, amin ya rabbal. Biasanya orang miskin rendah hati, Bu, ya. Apa yang dibanggain memang? Gak punya apa-apa, ya enggak, ya begitu juga. Semua Islam seimbang antara kaya yang penting dermawan, miskin juga tidak semau-maunya, tidak semau-maunya kepada orang kaya atau yang memiliki kelebihan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya ajaran seperti ini diikuti oleh pewarisnya ulama. Di antara ulama yang mengikuti jejak beliau, meneladani jejak beliau adalah siapa lagi kalau bukan ya Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari. Tak heran kalau pada misi-misi awal Nahdlatul Ulama, ketika didirikan beliau dengan tegas bersama kawan-kawan yang mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama lahir bukan hanya untuk menyambung tali silaturahim baina ulama'il madzahib, di antara ulama-ulama yang bermadhab, tapi juga untuk mengurusi anak-anak yatim dan juga orang-orang fakir miskin. Itu misi awal.
Bahkan di dalam pasal yang baru dalam ADART NU disebutkan bahwa NU berpihak pada kaum mustad'afin. Saya lupa pasal ayat berapa itu. Jelas. Suatu hari bahkan Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari menyuruh para santrinya untuk mendatangi rumah-rumah para agniya, orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Beliau suruh bawa karung kepada para santrinya pagi-pagi. Hei, kalian bawa, mintai barang-barang kepada para agniya, mintai barang-barang para agniya, mintai sedekah dari mereka untuk kemudian diinfakkan kembali kepada orang yang berhak. Luar biasa. Kalau bicara Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, mungkin ini menurut Al-Ustadz Nur Rahman yang tadi sudah dijelaskan, kita sudah menemukan momentumnya, ibu-ibu. Betul apa, Bu? Sekarang tanggal 10 November, sebelum tanggal 10 November, tanggal 22 Oktober sudah jelas. Ketika Bung Tomo mencari seorang ulama yang bisa menggerakkan massa untuk melawan agresi Belanda. Siapa orangnya? Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Akhirnya beliau keluarkan fatwa jihad. Tidak heran beliau keluarkan fatwa jihad untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang lagunya tadi baru kita nyanyikan bersama-sama sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air. Karena pada tahun 1930-an yang lalu ribuan ulama di Banjarmasin dan kiai sudah tegas untuk membela tanah air Republik Indo, bukan dari buku-buku politik, tapi dasar mereka cukup dengan menggunakan kitab kuning, Bu. Tahu kitab kuning, Bu? Ya, tahu kitab kuning nggak, Bu? Ya, kitab warnanya kuning. Bisa bacanya, Bu? Minta ajarin nama Haji Amin. Ribuan kiai dan ulama di Banjarmasin sudah jelas ketika mereka ditanyakan tentang status negara Indonesia, apakah wilayah Islam atau bukan, mereka cukup dengan mengandalkan kitab kuning yang dikarang oleh Said Al-Masyhur dari Yaman Hadramaut, ketua Rubat Tarim yang pertama dari Hadramaut. Dalam kitab itu dikatakan, kullu mahallin qadara muslimun sakinun bihi 'ala al-imtina' min al-harbiyyin yusamma dar islamin tajri biha ahkam. Setiap wilayah yang pernah dikuasai oleh orang-orang Islam ketika itu, dulu Indonesia kerajaan-kerajaan Islam sudah berdiri, kemudian pernah dikuasai oleh orang-orang Islam, maka dapat dinamai wilayah Islam. Amin ya Rabbal. Sudah jelas bagi kita, udah selesai buat kita, udah Pancasila, udah nggak usah ganti lagi, udah kita pertahankan negara kesatuan Republik Indo. Karena apa? Kita ittiba'ul ulama, ikut kepada fatwa ulama yang mewajibkan kita untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indo. Sekarang ada yang mengkafirkan, Bu. Pancasila katanya kafir, produk kafir, ganti itu sistem kafir. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Padahal dulu para wali songo sekali dakwah jutaan orang Islam masuk Islam. Tapi sekarang ada orang yang mengatakan bahwa Pancasila kafir, dengan demikian jutaan rakyat Indonesia menjadi kafir. Naudzubillah tsumma jadi kafir. Ada yang dakwah sekarang sekali dakwah ngafirin jutaan orang. Kalau dulu orang Wali Songo sekali dakwah jutaan orang pada masuk Islam, kalau sekarang pada jadi kafir. Naudzubillah tsumma. Pancasila bukan agama. Pancasila bukan juga tidak bisa juga dapat menggantikan agama. Dia adalah dasar negara, produk pemikiran para founding fathers kita, para pendiri bangsa kita. Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Muawanah wal Mudaharah mengatakan bahwa al-'adah, kebudayaan, tradisi, produk pemikiran manusia
selama itu bagus, tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak ada masalah, kata beliau Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah wal Mudaharah lisaliki talabil akhir. Alhamdulillah. Oleh karena itu, ya, pada saat ini kita sedang mengadakan santunan yatim piatu, kita minta doa nih Bu pada para anak yatim. Ya, mudah-mudahan mereka doanya makbul. Ya, doa makbul insyaallah. Kita doakan mudah-mudahan ini majlis taklim Al-Munawwarah jalan terus, lancar hidup hingga hari kiamat. Mudah-mudahan Lazisnu juga dan beserta PPNU terus eksis di Indonesia untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan ahli sunnah wal jamaah sampai hari kiamat. Amin ya rabbal. Tapi jangan bandel ya. Nggak boleh bandel. Ntar diomelin sama Ustaz Nur Rahman kalau bandel ya. Kita nggak boleh bandel ya. Begitu. Juga para ibu-ibu di sini ya. Mudah-mudahan kita diberkahi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dijadikan keturunan kita keturunan yang salih maupun salihah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Langsung doa aja. Marilah kita angkat kedua tangan kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai acara kita ini, merestui acara kita ini. Semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita pada hari kiamat nanti. Semoga kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li walidayya amin. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة نسألك البركة بكرمة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وأيتامنا ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة ومن الغفلة إلى اليقظة ومن الظلمات إلى النور. اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا وكبر همنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتعبدنا وتخشعنا وتضرعنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Dan Ibu, mudah-mudahan dengan adanya santunan ini untuk menyemangati kita lebih rezekinya diberkahi untuk masuk ke celengan, biar celengan tahun depan bisa 10 yang dibongkar. Amin. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.